इस मिस्री ड्राइवर ने फलस्तीनी से किराया लेने से इनकार कर दिया और उनकी मदद ना कर पाने के दुख में रो पड़ा। معلش حلفت يمين لا يا بنعمل حاجه احنا عارفين نعمل حاجه وين عملنا نسال عليكم عارفين برحمه الشهداء خلاص صعبان على اصلا ان انا عايش ومش عارف اعمل حاجه الا ان نوقع روح يا عم الله يسهل عليك. لا اله الا الله، خد حقك طيب. عشان الشهداء حلفت يمين عشان خليهم ذكرى خليهم ذكرى منها. سامحوني سامحوني انا شخصيا انا مش دعوه باي شعب، الشعب العربي ولا الشعب المصري ولا اي شيء. سامحوني انا شخصيا انا من بلد هنا اسمها مهديه. اي حد يعرفوه قولوا سامحوا السيد محمد عبد المجيد، سامحوه عشان انا مش عارف اعمل لكم حاجه.